Beren govori da nikada nije čula da se postupak opet radi nakon 20 godina i da ovo ne ide Mukader u korist, baš kao ni to da je sada otišla u kliniku. Beren dodaje da će uraditi sve što je u njenoj moći da izvuče Mukader iz ove situacije, kako bi se što pre vratila u vilu, ali Hančer tada govori da Beren možda štiti ženu koja je kriva za gubitak života svog muža. Beren glasnim tonom govori Hančer da ona brani svog klijenta na svaki mogući način dok se istina ne dokaže i da je Esma razlog zašto su oni danas ovde. Džihan govori Beren da pazi kako priča sa Hančer jer je to ipak njegova žena, ali Hančer ne želi da ostane nedovršena. Ona govori Beren da je zapravo Mukader ta zbog koje je ona ovde i zbog koje ima povrede i da radi sve kako bi njena majka Esma bila kriva. Džihan sada staje na Bereninu stranu jer se ona trudi da zaštiti njegovu majku, a Hančer izlazi iz kuće i poželi im prijatan ostatak dana. Džihan kreće za njom, govoreći da i on ima svašta da kaže za njenu majku, ali se suzdržava. Hančer se okreće i odlazi ka kapiji vile kako bi pozvala svoju majku. Hančer zove svoju majku koja provodi lepo vreme sa Gufem, pa čak spremaju i hranu, te pozove Hančer da dođe, a i Gufem u pozadini se pridružuje. Nakon što ostanu sami, Metin govori Džihanu da u slučaju ako se Mukader vrati u vilu, on će se odmah odseliti jer ne želi da Mukader pokvari mir svojoj deci, kao što je uvek radila. On želi da istina izađe na videlo, pa kakva god bila, ali Džihanu nije jasno kako njegov brat može tako da priča za njihovu majku. S druge strane, Derya dobija poziv od Emirovog učitelja da bi voleo da ona i Čemil dođu do njega jer je Emir postao odsutan na časovima. Derya stidljivo zove Čemila koji teško prihvata to samo zbog Emira, te njih dvoje odlaze do škole. Nakon završenog razgovora, Derya spominje da Emir i ne poznaje svog oca i da je Džemil kao njegov pravi otac. Džemil se rastuži govoreći da će se dete navići vremenom i poželi sreću Deriji, ali Derya ne skuplja snagu da kaže Džemilu svoje prave emocije. Ona kasnije zove Gusum koja je danas vidjela kako je Servet poslao cveće Olgi na adresu, a Gusum govori Deriji da će joj vratiti narukvicu jer neće uspjeti da završi posao. Hančer odlazi kod Esme i Gufem te biva lepo dočekana, ali od kada se upoznala sa Gufem, ona joj deluje čudno. Hančer i Esma odlaze u dnevni boravak kako bi popričale šta se desilo, a Gufem sprema čaj u kuhinji. Nakon što Hančer kaže kako je čula da će tužilac tražiti Bejzinu izjavu, tako Gufem ispada poslužavnik i sve šolje se razbiju po podu. Esma i Hančer joj pomažu sa tim, a nakon što sve tri sednu za sto, Gufemin fiksni telefon zvoni, a Esma se javlja, ali sa druge strane veze policija. Ona predaje telefon Gufem, a policija tada saopštava da je njena ćerka pobjegla iz klinike. Gufem ljutito ustaje govoreći da se neće nikome pravdati šta se desilo, te brzo odlazi na lice mesta da vidi šta se desilo, jer ovo može upropastiti njen čitav plan. Gledamo scenu kako tužilac dolazi da ispita Bejzu u njenoj sobi u klinici, ali nakon što ga osoblje dovede do sobe, oni vide da tamo nema nikoga. Da, Sefer je uspješno odradio svoj posao i izvukao Bejzu iz klinike da niko ne primeti, ali nakon što je dovede u jednu kolibu, on počne da ispituje neke stvari vezane za Mukader, jer ne želi da je se reši kao što je dogovoreno. Bejza pokazuje da nije mentalno u redu, a Sefer shvata da mu ona može biti od koristi. Sefer tada izlazi napolje i zove Mukader, govoreći da je uzeo sav novac iz sefa, ali da to nije dovoljno za kraj dogovora. Mukader mu preko telefona govori da on prevarant, ali Sefer traži od nje još novca, inače dogovor otpada. Mukader ipak pristaje na to, te ga pita koja je suma u pitanju, a Sefer traži 10 miliona lira kako bi se zauvek rešio Bejze. Šta će biti Mukaderin odgovor na ovo, jer nema drugog spasa? Nakon što Mukader dobije ponudu od Sefera, ona zove banku kako bi podigla 10 miliona lira sa svog računa, ali dobija odgovor da su njeni računi blokirani usled zabrane izlaska iz države zbog suđenja. Ona pokušava da se seti kako da dođe do novca, ali svako razmišljanje navodi na to da će Metin saznati za taj njen korak i zaustaviti je u svom planu. Sefer kasnije zove Mukader, govoreći da će mu danas predati novac, inače ništa nema od plana,
jer će vrlo lako vratiti Bejzu nazad u kliniku, zato što ona nije pri zdravoj svesti. Vest da je Bejza pobegla iz klinike dolazi do Džihana i Metina preko policije, koja je lično došla da im saopšti to, govoreći da ako saznaju neke novosti da im odmah prijave. Metin se uplaši više nego Džihan te kreće nazad u vilu, govoreći mu da će biti u svoju porodicu, jer je Bejza veoma opasna osoba. U međuvremenu, Hančer kreće da traži nešto što bi dokazalo da je u pravu u vezi Gulfem. Pošto su ona i Esma ostale same u Gulfeminoj kući, Hančer pokušava da pronađe neki dokaz. Ona nailazi na sobu sa zaključanim vratima i tada pronalazi ključ u Gulfeminoj sobi. Nakon što Hančer otvori vrata, Esma joj govori da ovo nije lepo, da tako pretražuju Gulfeminu kuću, ali Hančer pokušava da otvori laticu, samo što je i ona zaključana, što ostavlja još veći trag sumnje. U tom trenutku Džihan zove Hančer da mu da adresu gde se nalazi, jer je Bejza pobegla iz klinike i situacija može biti veoma opasna. Hančer daje adresu Džihanu, te on odmah kreće kod nje. Gulfem dolazi u policijsku stanicu, pitajući gde je njena ćerka, a komesar govori da je posljednja osoba koja je bila sa njom Gulfem i da li može da se seti nekoga ko bi mogao to uraditi. Gulfem kroz glavu prolazi razgovor sa Mukader, te govori komesaru da bi to mogla samo biti Mukader Deviloglu. Komesar govori da se Mukader 24 sata posmatra od strane medicinskog osoblja, ali Gulfem je sigurna u to. Gulfem odlazi direktno kod Mukader u kliniku, ali pre toga je Metin zove, govoreći da ovo nije bio plan. Ona mu govori da je došla da se obračuna sa njegovom majkom, jer je sigurno ona kriva za sve. Gulfem ulazi u Mukaderinu sobu i uhvati je za kragnu, govoreći da će joj se osvetiti za ovo i da ako se nešto desi njenoj ćerci, ona će joj dolaziti u snovima kada bude u zatvoru, jer će svi otkriti da je kriva. Medicinska sestra koja je dobila novac od Gulfem dolazi kako bi ih razdvojila, te njih dve izlaze napolje, dok Mukader ostaje u sobi uplašena. Gulfem govori medicinskoj sestri da joj kaže šta se sve desilo, a ona govori da je juče jedan čovjek bio kod Mukader, ali da ga ne poznaje. Gulfem naređuje da odmah sazna sve o tom čovjeku, inače nikada više neće kročiti na posao. Nakon što Džihan dođe po Hančer, on dobija poziv od Sefera, koji prekriva slušalicu i predstavlja se kao poštar, ali da ima budućnost porodice Deviloglu u rukama. Džihan se naljuti i počne da viče na Sefera da se predstavi, ne znajući koji za slušalice. A Sefer govori da Džihan dođe na određenu lokaciju, ali da ni slučajno ne zove policiju, jer je i Bejza pored njega i zna šta će uraditi ako Džihan to slučajno uradi. Hančer moli Džihana da krene sa njim, a on joj govori samo jedan uslov, a to je da ni slučajno ne izlazi iz automobila, šta god da se desi, na šta Hančer pristaje. Nakon što Sefer završi poziv, on se vraća kod Bejze u kolibu, ali tada vidi da se ona oslobodila i drži komad stakla. Čeka nas dosta zanimljivih scena pred kraj serije. Šta mislite, kako će proteći ovaj događaj?